We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mga residenteng apektado sa pagbaha sa Maguindanao del Sur, sa kilid sa kalsada na lang una nagtinir. Tulay sa Barangay Carmen, Davao City, nahugmak epekto sa kusog nga ulan. Cagayan de Oro City Night Market Committee, planong pahugtan ang pagbawal sa pagpamaligya sa sidewalk vendors sa Cogon Market. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humamil, live gikan dinhi sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Naguba ang usa ka tulay sa Barangay Carmen sa Davao City atol sa kusog nga ulan kagahapon. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara na danyos ang tulay nga gama sa kawayan sa Panigan River nga sakop sa Barangay Carmen sa Baguio District, Davao City tungod sa kusog nga sulog sa tubig baha sa sapa. Ang mga residente nanawagan na sa gobyerno nga unta matukura na sila og konkreto nga tulay sa ilahang lugar. Kung kaniadto, maagian pa sa mga residente patabok kining tulay nga gama sa kawayan sa Panigan River nga sakop sa Barangay Carmen, Baguio District sa Davao City. Apan karon, katunga na lang sa tulay ang nahibilin. Kinihuman na anod ang katunga sa tulay ato sa paghaguro sa tubig sa sapa, epekto sa kusog nga ulan lunas sa hapon. Tungod sa dakong baha nga nisubay dinhi sa Panigan River kagahapon sa hapon, ing-ani na ang hitsura sa ilahang tulay nga gama sa kawayan. Katunga na lang ang nahibilin ug ang katunga nahanaw na human nga nadala sa dakong sulog sa tubig baha. Busa ang mga residente, buwis buhay sila nga musubay ni ining mga dagkong bato, inubaran pagayod sa sulog sa tubig gikan sa taas aron lang makatabok sila sa sapa. Ang residenteng si Virginia nga gikan sa ilang umahan, kalkulado ang pagsubay sa mga dagkong bato aron makatabok sa sapa. Sanglit kung masipyat, posibleng madalinas paingon sa ubos nga bahin sa sapa. Maglisod gayud kuno sila, labi na ang dunay mga dalang produkto gikan sa bukid. Masin kabalak ansab ang pagtabok sa mga estudyante padulong sa sentro sa barangay, labi na kay hapit na ang abli klase. Delikado kay para nang nay mga umas sa tabak, ang mga barangay taga-barangay Carmen dahil sa makatabo, masaka pa sa tabak na sa mga uma, maglisod sila og kanang tabok. May man tong naay tulay kay kung naapoy motor makaagi pud sila sa makauli pud sila bisag unsa ka kuan kusog sa ulan. Sa karon, dunay bako nga nagatupong sa mga bato aron maagian og sakyanan ang sapa o dili maglisod ang mga tao patabok. Ang mga residente o barangay officials mihangyo na nga unta mapatukuran na sila og konkretong tulay. Ang amo ang gihangyo gid nga tulay diri kanang tulay gid siya nga konkreto gid siya nga dili parehas atong sa una. Nanay sorbian ni sa DP. Ang budget na lang o pagbuhat nila kung kanusa o nila buhaton ang tulay diri. Maghimo mi og bayanihan nga magmutol mi og kawayan. Taning sumpayan namo ni nya nagplano mi nga kini among pundasyonan kay para temporary nga matulayan unya magian sa mga kabataan ug sa mga tao. Sa karon, temporaryo nilang sumpayan ug kawayan ang nahibiling tulay apan walay kasiguraduhan kung magdugay kay nagsigi na og ulan. Sara, ipanikamutan pa nato ang makuha ang kabahin sa Davao City Engineers Office o sa DPWH11 kung doon na ba sa plano ang patukod o konkretong tulay o kung kanus aman sa maong lugar. Apan sa karon ipay magnuan ang mga residente nga mag-igmat sa pagtabok sa sapa. Sara.
Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka spillway o usa ka dalan sa managlahing barangay sa Upol, Misamis Oriental ang nahugmak gumikan sa way puas nga pag-ulan sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Matag mubundak ang ulan, ingon ani ang sitwasyon sa spillway nga nagkutay sa duha ka mga lagyong barangay sa Upol, Misamis Oriental, ang barangay Tingalan ug barangay Bagokbok. Sa cellphone video, makita nga gibarikadahan na lang sa mga tao ang spillway aron dili mahulog sa pangpang ang mga moagi nga mga sakyanan tungod na lapawan na sa tubig baha ang spillway. Apan pipila ka oras human ang maong paglapaw sa tubig baha, nahugno ang usa ka parte sa maong spillway tungod sa dakong bulog sa tubig. Mga 3 tons delikado na kay 2 tons. Mga tricab pwede makay motor, may nana pwede sir makaagi. Pero kung inyong malantaw karon, lisod na gid siya kay delikado na gid sa palisuray karon ang pag-agi sa mga dagkong sakyanan. Ilabi na ang mga adunay kargang agricultural products. Basin madayunan pagkahugno ang nabilin nga parte sa spillway. Temporaryong gipabantayan og mga tanod ang maong spillway aron magiyahan ang mga sakyanan nga moagi sa lugar. Samtang sa unahan nga barangay, ang barangay Tingalan, nahugmaksab ang usa ka lane sa ilang main road tungod matud pa sa sunod-sunod nga pagbundak sa kusog nga ulan. Sumala sa opisyal sa barangay nga baguhay lang nahuman ang pagsimento sa maong dalan. Manawagan ang tamisar sa kontraktor ani nga mao nga dalan tungod kay peligro ni sa among mga katawhan sa barangay Tingalan. Unta ilang makita unsay sitwasyon sa atong kadalanan karon kay og naay moagi sir basig og dili taga dire basin mahulog og peligro ilang kinabuhi ba. Hinuon ana-ana ang mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Engineering Office alang sa pag-survey sa maong naguba nga mga infrastructure project. Kini aron magahinan og budget. Gipahimangnuan ang mga residente nga nagaagi sa lugar nga mag-igmat ilabi pa kung kusog ang pag-ulan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mga kapuso, padayong mag-igmat sanglit sa posible ang mga padayong pag-ulan ilabi na sa Mindanao, epekto sa low pressure area ug hanging habagat. Sumala sa pag-asa, posibleng mahimong bagyo ang LPA nga ulahing nasiplatan sa 310 kilometers east-northeast sa Davao City ug inighingpit na kining mahimong bagyo, tawagon kining bagyong Butchoy. Gawas ni ana, magpaulan sab ang southwest monsoon o hanging habagat sa Southern Luzon ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang makasinati og kusog nga pag-ulan. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Buot karon sa Zamboanga City LGU nga ipaubos na sab sa state of calamity ang syudad gumikan sa nasinating pagbaha nga nagbilin sab og dakong danyo sa agrikultura ug infrastruktura. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Imbes kaugalingong ani nga gulay ang ibaligya ni Angeli Magsayo gikan sa iyang umahan sa Barangay Talisayan, Zamboanga City, namalit na lang kini og gulay nga iyang ibaligya aron dunay kita. Kini human na danyo sa pagbaha ang iyang umahan og mga tinanom nga gulay. Kalabasa puti lang amo dito ang kuan nadaot sa baha, nangamatay jud siya. Ang pipino, maura gihapon, nawala na, gidaro na lang namo. Sa gipaygayong assessment and evaluation sa Office of the City Agriculturist, miabot sa 392 ka hektarya sa agricultural land sa syudad ang nadanyos gumikan sa pagbaha as of July 16 ning tuiga. Ginasuta pa sa OCA kung pila ang kantidad sa mga nadanyos. Ginatun-an na sab nila ang hinabang nga ipang-apod-apod alang sa mga apektadong mag-uuma. Samtang ginasuta sab karon sa LGU ang danyos sa infrastruktura sama sa riprap sa usa ka suba sa Barangay Tetuan nga naguba gumikan sa pagbaha. Kung asa mi resulta sa pagkaguba sa 16 ka kabalayan, kung asa 5 niini ang totally damaged. Gani makita kining kusina nga ana-ana sa tunga sa suba. Duna say mga bahin sa ubang balay ang nangalangkat na sanglit wala nay pundasyon ang ilawom nga bahin niini. Busa temporaryong mihiklin ang kapin na pulo ka magbanay sa ilang mga paryente. Hinuon walay naangol sa insidente. Alerta todo mga hente aki. Amo kaya aga pa lang takabay kami kita todo mga kuan, mga gamit. Burkas ko na si riprap sir. Kaya kisi ko namon tabuta el agua todo, puwersa del agua dakla avenida.
Ginasuta na sa Zamboanga City LGU ang mga lugar alang sa pagpaayos sa nagubang riprap. Lauman sab nga hatagan og ayuda ang mga apektadong magbanay. Check namin together with City Engineer's Office yung bridge area, no, and then if funds are available to reconstruct that immediately, no. Gumikan sa grabeng epekto sa pagbaha, ginatunan karon sa LGU ang pagpaubos na sab sa syudad sa state of calamity. Kini human gilift na kini niadtong miaging semana lang tungod sa epekto sa El Nino. Sa tala sa LGU, miabot sa kapin 4,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha. Samtang unom ang patay gumikan sa landslide ug paggalumos. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bahagi hapon sa daghang mga lugar sa Maguindanao del Sur. Ang ubang mga apektadong residente ana sa kilid sa kalsada nagtiner sa kahadlok nga masubli ang pagbaha. Ani ang report. Perwisyo ang hatod sa mga residente sa Pagalugan, Maguindanao del Sur tungod sa lapad nga pagbaha sa ilang lugar. Daghang istruktura ang nalubog sa baha. Ang munisipyo sa lungsod, lubog gihapon sa baha hangtod karon. Bisan ang police station. Busy sab sa pagpanghilo ang pipila ka personahin ining eskwelahan sa lungsod. Sa dato sa MDRRMO Pagalungan, tibuok mga barangay sa lungsod ang gibaha. Kung asa kapin 11,000 kabanay ang apektado. Usa ka 22 anyos nga lalaki sab ang namatay human malunod. Kami sa Pagalungan, pag umulan sa parte ng Bukidnon, sa parte ng North Cotabato, dito talaga ang bagsak ng mga tubig ulan. No? Kahit hindi pa kami ulan dito. So dito sila dadaan sa Pulangi River or may ipon dito sa Rio Grande de Mindanao. Nanawagan karon ang MDRRMO Pagalungan sa buot Mudunar ug mga sinina, pagkaon og tulganan ngadto sa mga apektado. Dinhi sa kalsada gihapon temporaryong nagtiner ang ubang mga apektadong residente sa lungsod. Ang residenteng si Amir Paglas, karga ang senior citizen nga amahan paadto sa kilid sa kalsada tungod nahumol sa baha ang ilang balay. Minsan nahirapan din kami kay siyempre doon kami nakatulog sa taas. Dinala ko na sila doon sa taas. Kapin 300 sab ka magbanay ang nagtiner karon sa public market nga gihimong temporary evacuation site. Sanglit sa tanang lugar sa Pagalungan, ang palengke lang ang wanaabtan sa baha. Ang mga bakwit nga sila Bikaya og Parada Aplag, temporaryong gihimong tulganan ang lingkuranan sa terminal sa palengke. Nanginahanglan sila karon og dugang gamit pang tulog ingon man pagkaon. Diyan no. Oo. Naano ng karton. Wala kaming kasi nabasa yung namin doon. Tungod sa walihubas-subas nga tubig baha, dinhi una temporaryong nagtiner sa giset up nga tent sa kilid sa kalsada ang ubang gibaha sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Ang pamilya Quiñones dinhi una sa sulod sa ilang van nagtiner nga nakapwesto sa kilid sa kalsada, kauban ang ilang fur babies. Pipila ka higayon kuno sila nakasinati og pagbaha sa ka tuig. Apan bisan niini, dinhi gihapon daw sila mamuyo sa lungsod sanglit dinhi ang ilang panginabuhian. Siguro sa lahat ng taon, isang bisis lang kasi siguro kami hindi ganito na dito sa labas tira. Tapos hindi kami gabi hindi kami makatulog dahil sa tunog ng sasakyan. Hindi kami nasanay ba? Samtang gipahimuslan sab sa mga residente dinhi ang mga gapnod o kahoy nga naanod. 45 pesos ang baligyan nila sa kabugkos sa kahoy. Itong amin mga malit na kahoy para lang ito sa mga tao na bumibili para pagkabili sila dito sa amin na kahoy na maliit, kung magkabili sila ng 100 na magkabili din kami ng pagkain namin. Sumala sa mga residente dinhi, hinahinay na unta daw nga mihubas ang tubig gahapon apan gumikan sa nasinating pag-ulan sa kabukiran. May saka na sabang level sa tubig baha. Sa datos sa PDRRMO Maguindanao del Sur,
Misaka sa 68,553 ang apektadong pamilya. Padayon ang ilang damage assessment. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka 15 anyos nga babae ang gipatay sa iyang bayaw sa Bansalan, Davao del Sur. Ang sospek mitabang pa sa pag-report ngadto sa kapulisan nga na-missing ang biktima. Patay na riyang nakaplagan Lunes sa hapon sa usa ka abandonadong balay sa Poblasyon 1 sa Bansalan, Davao del Sur. Ang lawas sa 15 anyos nga babae nga una na nga gika-report sa inahan og bayaw nga nawala sukad Domingo sa buntag. Saysay sa bayaw sa biktima ngadto sa kapulisan, magkauban matud pa sila sa biktima niadtong Domingo sa buntag aron mangita og bronze o copper wire sulod sa usa ka balay sa Poblasyon 1. Una matud pa nga migawas ang biktima aron muuli, wala na matud pa nakita ang biktima sukad niadto. Lunes sa hapon gisubay sa kapulisan ang maong balay nga ulahing giadtuan sa biktima. Dito na nakita ang lawas sa biktima nga patay na sa master's bedroom nga gitabunan pa og habol. Samtang ana sa crime scene, dinhi na mitugan ang bayaw nga siya ang mipatay sa biktima. Din gibunala niya og kahoy ang ulo sa biktima atol sa ilang panaglalis. Gilang giaresto ang bayaw nga wala na mibutyag sa hinungdan sa ilang panaglalis. Ginaandam na sa Bansalan Police Station ang ipasakang kaso batok sa sospek. Patay usa ka drug suspect samtang arestado ang laing duha pa human misangko sa pinusilay ang drug bypass operation sa Isabela City. Atol sa drug bypass operation sa Isabela City Police Station sa Barangay Campurna sa samang lungsod niadtong Sabado sa gabi, nagpakaron ingno ng usa ka pulis nga buyer sa tulo ka suspect sa lugar. Diyang natimbrehan sa mga suspect nga pulis ang ilang katransaksyon. Daling mihulbot matud pa ang usa ka suspect og caliber 45 ka pusil ug misulay og pusil sa mga pulis. Swerteng wala na igo ang pulis apan mibalos kini nga may resulta sa pagkamatay sa suspect nga si alias Puto. Samtang ang mga kaubanan niini daling naaresto sa kapulisan. Na-recover kanila ang tulo ka sachet sa gituang shabu nga mobalor sa 3,400 pesos. Ang patayng lawas ni alias Puto gi-turn over na sa kabanay niini. Samtang ang duha pa ka suspecting kagul na sa Isabela Police Station ug mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala na sila mihatag og bahayag. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang menor de edad nga mag-igagaw nga dunay special needs human matrap sa nasunog nga balay sa Davao City. Ana sa 150 ka balay ang naugdaw samtang sobra 200 ka banay ang apektado sa sunog. Ari ang report ni John D. Esteban. Gilamoy sa dakong kalayo ang kabalayan sa Magallanes Street, Barangay 2A, Davao City. Dihang miulbo ang sunog banda alas 8 Sabado sa gabi. Makita sab ang pagpiti-piti sa mga nasunog nga kable sa kuryente. Dili makasulod ang mga fire truck tungod piot kaayo ang dalan. Busa, gisumpay-sumpay na lang ang mga fire hose. Mitabang na pod ang ubang residente sa pagpakgang sa kalayo. Alauna na sa kadlaw sa Domingo napalong ang kalayo. Pagkabuntag, mas kita ang gibiling danyos sa sunog. Na-recover ang patayng lawas sa mag-igagaw nga lalaki edad 11 o 14 anyos nga pulos dunay special needs. Nakaplagan ang mga patayng lawas nga nagtapad sulod sa banyo. Samtang samdansab ang ilahang paryente nga 17 anyos nga lalaki. Usa sa mga misulay og salbar sa mga bata, mao ang silingang si Arnel. Nga isang tabang, di na gyud mo maduol sa kakasug sa init impact. Kay duha naman kabalay gyud ang nasunog nya nibuto man ang silin. Basi kami po'y mapiktahan na mahulugan migsin or katong wire nga nagbaga-baga na. Matong wala namin dool katong mga silingan kay di na magisa makaya. Matod sa nakuhang impormasyon sa kapitan sa barangay, nabilin ra daw ang mga bata sulod sa balay nga walay nagbantay dihang miulbo ang sunog. Nangatan ako sa mga tao diri, gibiyaan lagi ng mga bata diha. Kay nagbantay, nag-inom lang daw diri sa pikas. Sumala sa BFP, paspas mekanit ang kalayo sanglit gama sa light materials ang kabalayan. Ginaimbestigahan pa sa otoridad kung unsa ang ginungdan sa sunog. Yung na-interview po nung investigator namin is mismo yung may-ari po nung bahay kung saan po nagsimula yung sunog, ma'am. So,
they stated na may naiwan daw po silang nakasaksak dun sa second level po ng bahay nila, ma'am. Anaa sa kapin 150 kabalay ang naugdaw samtang anaa sa sobra 200 kabanay ang apektado. Sakit alang kang Tatay Antonio nga sa usa ra ka pamilukan nawala ang iyang balay nga iyang gipuy-an sa sobra 4 ka dekada. Apan wala siya'y mahimo kundili ang pagkolekta na lang sa mga nabiling bakal, sin ug wan pang mabaligya sa nasunog nga balay. Paspas kayo, dili mo sa ating sugod doon. Lukso na dito. Ani na lang sininaos, yung kanila nagsuot. Akong mga pantalon, yun. Ang uban na ning kamot nga maukayan pa ang mga giipon nga sinsilyo ug kita sa tindahan. Pila na yung nakuha, sir? Almost 100 pesos na ni. Ang mga nasunugan nagtinir una sa mga modular tents sa Magallanes Elementary School. Nahatagan na sila ug pasiunang tabang sa lokal nga panggamhanan. Ang sakwa lang gud sa kanisang kambal, gatas, diaper. Siyempre mga sinina nila, anak, namo kay wala man jud minadala. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Gianunsyo karon sa Zamboanga City LGU nga madelatar ang pagtapos sa 11 flyover sa syudad. Tuig Setyembre 2022, dihang gisugdan ang konstruksyon sa 11 flyover sa Zamboanga City nga nahimutang sa Governor Camins Avenue ug Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway. Una nang gianunsyo sa City LGU nga mahuman kini karong Hulyo o karong bulan ning tuiga. Apan karon sumala sa City Administrator's Office. Mihangyo kuno ang Department of Public Works and Highways ug Extension. Matud pa, dili pa kuno kayang mahuman ang konstruksyon karong bulana tungod na delatar ang pag-abot sa pipila ka materyales sama sa girders. Busag ipaabot nga mahuman kini Desyembre ning tuiga. Sumala pa dakong tabang ang flyover aron maminusan ang problema sa trapiko sa lugar. Among proyekto gigahinaan og kapin 300 million pesos nga budget sa gobyerno. Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang katusan ka mga individual nga nasunugan sa Barangay 2A sa Davao City nga nakaroon sa evacuation center. Parayon sab ang pag-apod-apod o hinabang sa nagkiriang buhatan sa gobyerno sa mga biktima sa sunog. Ano ang report ni Argil Relator? Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte o gisuta ang sitwasyon sa mga nasunugan sa Barangay 2A Davao City nga temporaryong nagtiner sa Magallanes Elementary School gym. Sobra 500 ka mga individual ang apektado sa maong sunog niadtong Sabado. Gikahinabi ni VP Sara ang mga nasunugan labi na kadtong ginikanan sa duha ka mga batang dunay special needs nga namatay ato sa sunog. Ang sa Office of the Vice President, doon na may relief bag. Ang nakasulod din na sa relief bag, mga non-food items, no? Mga underwear, banig, tsinelas, o mga lain pang mga kinahanglan na immediate na kinahanglan sa mga tao, mga sanina. O doon na po tayo burial assistance sa duha ka mga bata nga unfortunately namatay tungod sa sunog. Padayon ang pag-atiman sa City Government of Davao, pinaagi sa CSWDO ug ang opisina ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, pinaagi sa paghatag og pagkaon o ginaandam na sab ang paghatag og pinansyal nga tabang. Samtang giauhag ni VP Sara ang matag barangay nga tutukan ang pagpakusog sa ilang disaster risk reduction and response teams aron nga gilayong makaresponde panahon sa kalamidad. Pakahalaga na palakasin ng ating mga barangay ang kanilang barangay disaster risk reduction and response teams. Unang-una para ipaalam sa mga tao ang mga peligro nakasama ng mga kalamidad at mga disasters para alam nila kung paano nila i-save yung sarili, sagipin yung sarili nila. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Dagkong papremyo ang nag-atang alang sa mga makadaog sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Nagpadayon ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA sa Cagayan de Oro City. Padayon lang sa paghulog sa inyong entry sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, grocery sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024.
Bisitahin lang ang official Facebook pages sa mga GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Usa ka sitio sa hilid nga barangay sa Upol, Misamis Oriental ang aduna nay limpyo nga supply sa tubig. Mga residente gikalipay ang mga proyekto tungod dili na sila musag-ob og tubig sa sapa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dako ang pasalamat sa mga residente sa sitio Bayug-Bayugan, Barangay Tabok, Upol sa Misamis Oriental. Tungod nakabato na ang ilang lugar og limpyo nga panubig. Sumala nila nga sa pipila ka tuig nga pagpuyo sa lugar, naanda na nila nga sa sapa magkabo og tubig aron adunay magamit sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Tagugoy naman gud na among tubig sir, hinay dili mi makakuan. Dili yun makasuporta sa amo diri, daghan man gud mi magamit. Duha ka mga dagkong reservoir sa tubig ang gimontar sa lokal nga kagamhanan sa Upol ug Barangay Bagukbok Council, pinaagi sa pondo nga gikan sa alokasyon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Tako na kayong tabang siya in terms sa panubig. Kaya ang eskwelahan, pila na katuig nga sigilag sag-ob dito sa Aguan. Kanang lagyo ang sa kubanan ba? Sapa din na. Karon, ang sa eskwelahan alon nga kanang kuan kaya na ma-integrate high school Kibali dito, murag grade 10 man si Rukotob. Sufficient na para sa ila. Gawa sa patubig, lakip sab kuno sa proyekto sa NTF-ELCAC ang pagpasiminto sa 1.5 kilometers gadalan sa maong lugar. Panghinaot karon sa mga opisyal sa barangay ug Upol LGU nga ampingan ang maong proyekto aron mapahimuslan kini sa dugay nga panahon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka 68 anyos nga lalaki ang patay human na lumos dihang naligo sa dagat sa Dipolog City. Sa video nga kuha sa usa ka netizen Domingo sa buntag, tataw ang dagkong balod ug kusog nga hangin sa usa ka dagat sa Baybay Galas, Dipolog City. Niadtong higayon na gina-rescue sa Coast Guard Dipolog ug CDRRMO ang usa ka 68 anyos nga lalaki. Gani palisuray ilang pag-rescue tungod sa kusog nga paghapak sa balod. Gisulen pa og dala sa ospital apan dead on arrival na ang biktima. Sumala sa otoridad, naligo ang lalaki sa maong dagat nga nag-inusara. Sa karon na turnover na sa pamilya ang patayng lawas sa lalaki. Panawagan sa CDRRMO nga dili una magkumpiyansa og ligo sa dagat, ilabi pa nga nakasinati karon og epekto sa LPA ang tibok Zamboanga Peninsula. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa malokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa Basda Komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.